spicy adobo nga binisaya. Hello guys, good evening. So, ning kalit og uwan karong hapon and gimingaw ko og pork. So, magtaod-taod na pud mi wa nag pork kay sa akong past videos nagsigir ako og salad katong lettuce and cucumber and then gulay-gulay. So, karon nag-crave na pud ko pork na kanang adobo. So, unfortunately, this time, nahotdan mi og toyo. So, mahog ni siya og adobo nga binisaya kanang walay toyo bitaw. So, yeah, anyway, so here you can see Daddy chopping up kanang mga panakot like aho, sibuyas, and also sili nga espada for spice. Kay para na po'y hanghang gamay. And ingon siya, instead of suka, we put kono, kalamansi. Ingon, no, I want suka. Kay gusto ko aslo, basin dili na enough. So, na siya, dugangan na lang nato og suka. So, yeah, okay. So, as you can see here, nagisa na siya sa mga panakots, add the chilies, and then, what's next? Yan na niya ang pork. So, kana nga pork, guys, amo nang gi-fry o nakajot sa iyang kawali mong mantika kay para dili bitaw hapdos kaayo kay as you can see, grabe siya katambukon and hamdoy in our term. Kalangilngig ba? Langigngig ba? So, yeah. So, as I've said, guys, wala din na mag-ibutang ang toyo kay nahot kami og toyo. So, there you can see, yara nang gikaraw-karaw, and butang na niya gamay og water, and then, other spices like sugar, magic sarap, asin, nakana. What's that? Bitsin. I think that's bitsin. And then, there he's adding water na, magic sarap gamay, then pinch of salt, not sure. But yeah, anyway, yan ang takuban, and nami kaya na ang result na, guys. Kay maiti na siya, mawala na yung sabaw, kaya nahubas, gisabon niyang balik, and then giabrihan na kay para dali siya mahubas, and the end result you will see is very lamig. So yeah, guys, thank you for watching my video, and you will see me eat later. Also, guys, karon day kay I'm using the microphone that I bought katong niabot sa katong akong gi-unbox kanina. Not sure if this will work right or well, but let's hope. I'm very hopeful. So yeah, I think that's luto na, and now Daddy is naghukad ng rice. Muna among taksa ng rice, guys. Manay amo ang 15 pesos na rice. Kamya among rice, no less, kay masuko si Mama. Ganahan si Mama kamya. Di siya ganahan pa ng ng rice kay you know, she has her favorites. So, maunan na si very lami Daddy. So, yeah, we will eat na. Spicy pork adobo, Bisaya nga pork. Thank you, guys. Hi, guys, naluto na. Let us eat. Spicy adobo nga binisaya. Spicy kay gibutangan yung ko ng sili. So good. Ano di? Nami. Nami. Sili. Hanghang di kaayo. Thank you guys for watching. Have a wonderful day. Until next time, tomorrow again. Maybe. Bye.